Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So welcome back with my voice here. And in this video, I'm gonna tell you about today's topic. Okay, dear my handsome brothers and sisters. So now, today we are going to discuss about the kind of dinosaurs that is Tyrannosaurus. Jadi hari ini kita bahas tentang macam dari dinosaurus yaitu Tyrannosaurus. Dan we have text here and we have to read it and later we will practice it in our online class. We will have a slide reading ya. Kita bakal ada reading. So what is that? Please pay attention to the way that I read. Diperhatiin Miss Nurul bacanya gimana, nanti di kelas Miss Nurul acak buat reading, buat read ini, teks ini ya. So, the first is the name Tyrannosaurus means tyrant reptile and could grow to 12 meters long. Jadi nama dari Tyrannosaurus ini berarti adalah reptil tiran dan bisa grow, tumbuh sampai 12 meter panjangnya. He lived over 65 million years ago dan dia live atau dia itu hidupnya lebih dari 65 tahun yang lalu and weigh about 6 kilograms dan beratnya itu 6,000 kilograms ya, beratnya itu loh guys, sampai 6.000 kilogram and ate large animals. Dan ate large animals maksudnya adalah makan hewan-hewan yang gede-gede. The Tyrannosaurus was the king of the dinosaurs and certainly the most famous. Jadi Tyrannosaurus ini adalah king atau raja dari dinosaurus and certainly the most famous, dan tentu saja ini yang paling terkenal. The most famous, terkenal. Yeah, famous. You can write down in your own dictionary, famous. Okay, then the Tyrannosaurus Rex or T-Rex he is better known, dan T-Rex ini Tyrannosaurus itu lebih dikenal dengan sebutan T-Rex and has lived in the imaginations of children and adults for decades. Dan ini udah hidup di imagination ya, di imajinasinya para anak-anak dan juga orang dewasa for decades, selama beberapa dekade. The second paragraph, it should be for almost 90 years ago. 90 years. Jadi udah selama 90 tahun. The T-Rex was the largest known predator to have ever walked on earth. Jadi udah selama 90 tahunan itu T-Rex ini adalah predator yang terbesar yang berjalan di bumi ini. Okay? It was not until Giganotosaurus was discovered in Argentina in the 1990 as the T-Rex was beat by a large discovered predator. Jadi maksudnya di sini adalah ini nggak sampai Giganotosaurus sih yang ditemukan di Argentina pada tahun 1990-an. T-Rex ini beat by large discovered predator. Jadi si Tyrannosaurus tadi atau T-Rex itu tadi ya dikalahkan oleh predator yang lebih besar yang ditemukan tadi. Okay, Tyrannosaurus was one of the last dinosaurs to die out. Jadi Tyrannosaurus itu adalah salah satu dinosaurus yang terakhir punah ya. Menjadi being a late theropod, jadi menjadi theropoda yang terlambat. Karena apa? It had just 2 digits or fingers.
dia hanya punya 2 digit. Maksudnya 2 digit ini 2 digit fingersnya, 2 jari. In its upper forearm, di lengan bagian atasnya. The early theropods had 4 digits. Jadi theropoda yang sebelumnya itu punya 4. As the age of dinosaurs progressed, jadi selama perkembangannya si dinosaurus itu tadi, they slowly lost their fingers. Jadi mereka itu perlahan itu kehilangan, slowly, perlahan itu kehilangan fingersnya. To 3, then finally 2, dari 3 kemudian 2. Their arms also became much smaller, dan arms atau lengannya itu juga menjadi much smaller, menjadi lebih kecil. Tyrannosaurus arms were so short. Jadi arm atau lengannya si Tyrannosaurus itu sangat short, sangat kecil, pendek maksudnya. That they were probably not very useful, yang mana itu nggak terlalu berguna. Its huge head which was about 4.5 feet long, dan kepalanya itu yang cukup besar, yang mana itu sekitar 4,5 kaki panjangnya. Okay guys, so I'm so sorry. So this is okay, this is the early theropods had 4 digits. Oh udah ya tadi. So where is it? Jadi mereka itu dari progresnya itu mereka tuh setiap ininya kehilangan fingersnya itu selalu berkurang sampai akhirnya Tyrannosaurus ini hanya punya 2 fingers. And then Tyrannosaurus arms itu short, kecil atau pendek. That they were probably not very useful, yang mana itu nggak terlalu berguna. Its huge head, dan kepalanya yang besar, which was about 4.5 feet long, yang mana besarnya itu adalah sekitar 4,5 ya. Panjangnya itu 4,5 dari kakinya. Jadi itu bisa digunakan untuk memakan atau menelan manusia dalam one bite, dalam satu kali gigitan. In order to reduce the weight, yang mana untuk reduce the weight, untuk mengurangi beratnya itu, the Tyrannosaurus head ini, kepalanya Tyrannosaurus itu full of holes, penuh dengan lubang. An adaptation seen in many dinosaurs, dan adaptasi ini terlihat di banyak dinosaurus. Okay, so we have some questions here that we have to answer. Is the verse, how long was T-Rex? Jadi berapa sih panjang T-Rex? How many fingers did he have on one arm? Jadi berapa sih fingersnya itu yang dia punya di lengannya, di satu lengannya. Then how long ago did he live? Berapa tahun lalu dia itu tinggal hidupnya. What was his head full of? Jadi kepalanya itu penuh dengan apa? And how much did he weigh? Jadi berapa berat dia, dan what did he eat? Apa yang dia makan? Dan how long is his head? Dan seberapa panjang sih kepalanya? What dinosaurs was bigger than T-Rex? Apa yang lebih besar dari dinosaurus T-Rex? Dan what does the name Tyrannosaurus means? Jadi arti dari Tyrannosaurus itu tadi apa sih guys? Kayak so the next kita punya practice with has got and have got. Yuk practice yuk, kita latihan tentang have got sama has got. So what is the meaning of have got and has got? Is mempunyai. Ketika kita mau bilang punyai, kita bisa bilang have got atau has got. What is the difference? Apa perbedaannya? Kalau have got itu buat subjeknya yang I, you, we, they. Aku, kamu, mereka, kita.
itu pakai have got. Tapi kalau she, he, it atau tunggal itu pakainya has got. Okay, so my dog have got or has got. My dog karena satu kita pakainya adalah has got. It will be different with the second. Oke, cats and dogs. Berarti ada banyak kan? Oke, kalau ada banyak itu kita sikat aja pakai have got. Okay, so for number 3, 4, and 5, you can do it by yourself. And then we are continue to the next part. Fill in has or have. Silakan diisi apakah pakai has ataukah pakai have. Okay, so kita punya ini guys, bla bla bla. Dinosaurs got tails. Jadi di sini kalau tadi ini kind of positive sentence and this one is the kind of interrogative sentence, kalimat tanya. Kalau setelah titik-titik itu adalah jamak, berarti pakainya have got. Tapi kalau setelah titik-titik itu tunggal, pakainya adalah has got. Okay? So dinosaurs itu jamak apa tunggal? Oke, tunggal. Salah, jamak. Oke. Lebih dari satu ya, dinosaurs berarti pakainya adalah have. Have dinosaurs got tails? Dan yang kedua adalah your mother. Nggak ada S-nya, cuma satu aja, berarti has got. Oke. So sikat number 3, 4, 5, and 6. Please do it by yourself and we'll continue to the next part. It will be about fill in hasn't or haven't. Silakan diisi pakai hasn't apa haven't. So this is the verse is T-Rex. Ini berarti kalimat negatif ya, ada nt-nya, not-nya. T-Rex 1 berarti langsung sikat pakai hasn't. Hasn't got a small head. And then the second is dinosaurs haven't got fur. Okay? Thank you so much everyone for listening my voice. May what we have learned from this video be useful for us. And if you have any questions, you can ask in the group. Why I ask you to ask in the group? Because if I haven't opened the group, kalau Miss Nurul belum sempat buka grup, okay, if the others know the answer, kalau yang lain tahu artinya bisa bantu menjawab. Okay, kita saling help each other, kita bantu satu sama lain. Okay guys. So thank you so much for listening my voice. See you in the next online class. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.